Znarktelik heşete. Ne telekanal efir informasyon ravakt abun stüdye Xurit Botraz. Sıbırten abun efira. Bibel Anatolier sit segati restunit sergetem Semerav disuy Satsalum Berzinat ama Malavazuy Achem Masun Aksitem. Husar irestun darter der Sermagun Nisente Everen Padsahadun Arenal. Abun legendaron Bugalbanisan kuttayt Yeraygörde Aksay Astaza. Znun zavjqa wagdarsidis anaraz dinadaksi. Arember davjta dumtuj semece gatirestun alani kuchtarivegad bakhskanui karantina restaje anakostechi bazadwudunan. Karantinu mazalta fi khalgia wudun khalens adasina de nurmata. O meydartarma bilet zertuy umanay koronavirus infeksi. Temadartarkana tediteruza. Хусари растуне дартар сақус даренс алани цагат хойд савак саутам сираназнун вагдерсид афтахвиняк адамунен берд касрахст стерзмастатам. Президент Бибелтанатоли бансан кутта ахам масун акцитан уазен ганан кайнай касир استجه иумияг национ проблематил эрзурен басте фаны хайнхмасте активисте ама барат қоққана гурганты минавартта. Исход народа не бывает спонтанным, исход народа не может нести принципы свержения власти, кидания камней там, в сторону тех людей, которые обеспечивают порядок. Исход народа не может быть представлен, как он был представлен вчера. Это не сход народу. آدم سری بار فضوات مراخست است خزار گارانتین رژیم نخمم رم بر دوافج تخیت آدایر دوم توی سمای یکوست چیفی سفتا وست سرجتن با خوز کنن نسانن ایستر سوی موزلتم آدمونم بردر استجه یخای دیش تر رازمکوت توی نوگ دومنتم ریسپوبلیکای کختاری وگاد یکوست یا سون اما اکتیویست چیلد توادیم سری بار کنن فدل فضوات یا سون اما گارانتین رژیم ما خالن فدل بیرن مسر سیت تنید سمرکوت توی پرزیدنت بیبلتاناتولی قدمگ آخام بیرادم ارمبرد کنن قطاق چیز ارگانیزاسی کتا و دون республика سرجت باب پرستوی تساق زینادم. Это преступление не против себя, это преступление против народа, против своих близких, против своих детей, против своих родителей. Подвергать опасности людей, членов своих семьи, общества, в котором ты живешь, я считаю, это неправильно. И, конечно, мне, как осетину, тяжело и больно было смотреть на то, что происходило в северной части нашей Осетии. Тяжело было смотреть. Почему? Потому что мы должны понимать, с чем мы боремся. Мы должны чувствовать ответственность. پاتا خود سرخلوج قدمگ است که آخم نیز کد کرونا ویروس کینای وی آدمان ورنن کنگه بیرت خست کننز سخین سنتم اما اگر استمای بیرنمز ویدیو ارمج تدر کست افدس ساونز یا دیاگنوز با فیدارگوند که من ارسد آخم پاسینت ودونن و تر نورنن کننز آخم استر تساق زیناد سگای در کییس وی پرزیدنت نخستم گست که خیسن آدای مکتب پایدا کننز و ورای اما سخیسن امبرد کننز پالیتیگون دیویدنتم. Я, конечно, призываю, чтобы мы более ответственнее относились к вот этой напасти, которая у нас есть. И, пользуясь случаем, я еще раз хочу поблагодарить всех врачей и медицинских работников, которые сегодня борются, которые видят все эти, значит, всю тяжелую ситуацию в реанимациях, там, где лежат эти больные. Спросите их. Спросите и поблагодарите. И поклонитесь им за то, что они борются. پس خود سرخلوگ منوج داری خاطر سیت دادم مم سمی رافدی سوی برنزینات اما سارازوی اپت در سخی اما سیف وقت سادم باقا قننت خی. تده تروزات اختجونی اینفارماسون را اغدابون. Хусар ирестуне законот мегеске подсахадун эдасина де комитете аренgerun службе кусе гордестуниме подсахадун аренехах банасан кенene fedel nesente everme. Achem köst цеqewteme vaxs bakun dersid uy fedelu kokuytan jile reportaj.
Խուսարիրստոնը պացախադուն դասիադը կամիտետը արանգարուն служба արևնատո գործստոնի մը պացախադուն արանը խաղբանստան կենը նվեդել քուստ օրգանիզացի կենымен արան կականջի տեսարմանգոնդ ամունան նսան տեսվարտը խուսարիրստոնը կավ խմթայը ռազդերը գյուրգին այկավ ռայոնը կացը վախսու գործյա կավ թախտիz դիրիմը դեմարկացի վախցավը խուսարիրստոնը զակոնատ մագասկը արանգարուն служба якосты хастканы խուսարիրստոնը территориал գործստոնը захманахизге Знаки выставляются исключительно на юго-осетинской территории. То есть на территорию Грузии ни на 1 метр мы никогда не заходим, и все обозначения, будь то инженерные сооружения или знаки, они всегда выставляются на нашей стороне, притом в определенном удалении от линии прохождения границы. Фалатагорձեստոնը ֆարսնոգայ սպայդա կոտաղ համ ինֆորմացիա ամաթարավարախ կոտոյարագոն արխայդ արսիտա դունիոն խսանադմը խուսար իրստոյնակ արան կականջեթը արխայդ մասակուս ազդախը նվադել Власти Грузии опять обратились к сопредседателям женевских дискуссий, даже они в своем коммюнике это отметили, на что мы тоже дали соответствующие разъяснения, что мы эти работы проводим и будем проводить прежде всего в целях безопасности населения и в целях их информирования о линии прохождения границы. И мы еще раз призываем грузин больше реально смотреть на сложившиеся ситуации и приступить к совместной работе по обозначению границы. Тогда никаких недоразумений бы не было. И это мы повторяем и на женевских дискуссиях, это мы повторяем и на встречах МПР или вот по горячей линии. جوات مراد من خاص مبافت تزاق قوت سرجت دارتر در کوسن سات خردت تا امد و پادساخات تخسن والدای در تا آرنگرون زونه و وقو تخسن پادساخادون آرن خاخ کابل تتسبه ویبان سان کنن آغاز فوزن стабилон зинят باقا قننن Это важно прежде всего, опять-таки, для местного населения, которое в это время весенне-половых работ проводит работы, и чтобы местное население знало, где проходит граница, и по незнанию, или, то есть непреднамеренно не нарушало, эти знаки выставлены. На республике так политикон ведомства در قوساز در تا سوورینون پادساخات خوستاری رستون میدکاگون قد تکتل اتاگون اندف داده با فالوردمم دنیا ابت بستت در سطح کووید 19 پاندمیای نخمکو سارستوی و سر استجتا گرزستونی نسان سخست کنن تخی دارتر در اکتیوون پیدا کنه اینفورماسیون پرووکاسیت مزلتی اما سخی سرماگون پروبلیمت آسکوت سا کنن اما سریوانشون قدرت سخست کنن نسانن ارمنخ کنن دنیون اخسناد در جوات مراد بانسان کوتا زگه خوستار ایرستون دارتر در کوستن پادساخادون آرن خرزار استادل کوکویت انجیلا خاریبات آرنولد کمریت فاتیما اینفورماسیون را وقت آبون بازارک تورستی ارلاسکیه و از لاسم ماشینت شوفرته کارانتین وزست وازک دون آلانه کاروناویروس آپرخنخمه آرخای دفدل شتاب رابط پادساخاد سرلک باخست کود تا سمه شوفرته رنچندون ایراکنوی وازک دومه ویت خی گورت ادمینستراسی وازک دونه باسته کود تا ارتن آفد نومره سمای خوستاری رستون کرونا مفزنامه ما پاراخات و ویت خین ریسپوبلیکا مرته و گوزلاسن ماشینت شوفرته قوم دو گوری در خوی کارانتینه ویت خی وازگدون آلان آرسترت دسته پت و ورته در اخص سبنس سانیتارون اپیدمیولوگون نورمته Президент Бибилта Анатолий коронавирус опрханах мархойда фадил, чтобы работа бахаскотта. Самая барасия чирцава, вот шофертата ха истерцавой модзалта. Дзерцава на республике махалцадум продукта чилоса, вот содай мактефадил. Базай ректоров далун канана фаста. Вот на вастия тай арвестерцавен с республикон ранчендунма, ама ам гарантийный ваенц. Цалмата фастама продукта лосан маналцавенц, вадма. Неррохастерцет фандун, самая вот шоферта гарантийный вой возагдун алана. Республика сайрак санитарон доктор банусан котта. Сахка возагдун уцатта. Ам богдерцедестена манкавак санитарун эпидемиологун модзалта. Мы уже вот 2 дня проводим вот эти организационные мероприятия и готовим номера для размещения наших водителей, которые уже вот сейчас заезжают в город, в республику. И вот сейчас мы вот последние вот эти штрихи подводим до завершения для того, чтобы принять водителей. То есть это водители, которые сегодня возвращаются из... Да, сегодня. И все противоэпидемические мероприятия внутри здания будут осуществлять сотрудники комитета Югосетпотребнадзора.
Республикама Чирцаба вуцу шофертан гураты администрации возагдун аланы бацаттакоттар тынавд номеры. Ана манкаваг вовару, цамай возагдун ию номеры мово ию даймогай филдар. Шофертан воварта саразаны насанан царан ватун эксплуатацион конторы тахтай, номер ты бокондерсидысты монтажганан кустыта. Были проведены работы по монтажу перегородок, балконов между номерами для недопущения контакта между помещенными на карантин. Также были проведены частичная замена электропроводки, розеток, электрооборудования, электроосвещения. Также были частично заменены сантехнические оборудования, гибкие подводки, шланги, в душевых кабинах. Вымевал дойма под захода сарлавак бохас котта, цамай карантину бавак шоферта ифтунгерцавой халцайдар. Цотита Марианна Богата Азиз Таттатаксана, информацион равахт абун. Кодуне бестата афта на республике дар коронавирус инфекция хусе бокад дистанцион охрад марахизен. Ахе мазал вaqtse мейберс. Абун охрад министрада зерцед дистанцион охрадиме баст фарстател. ويفادلو پلیتیانه ریپورتاج. با کنکه دیستانسیون آخرادن رازفالخا و آنالیز کنن اما کارانتین 30 نفسته آخر پروسس آدارتر کنن واریانت ده آسه فرصت فدل زرتسد آخراد مزون ادمینستراده واق در ساگم برده کسی خواهد رایستو سکولات دیریکتر تم آخراد ادمینستراده بارامد مگس که مای برس ریسپوبلیکه پد سکولات باقو دیستانسیون آخر پروسس خست کنن آخر گنجه تکل بانسان کودویو مگس که اینترنت خزاج فستیوگن آخر کننز آخر گینکتن سا افدای پروسین برس. Точечный подход предполагается, что вот дошли мы до повторения. Да? Повторение, в принципе, мы можем провести и в начале следующего учебного года. И я думаю, что к тому времени ситуация гораздо улучшится, и мы сможем это сделать безболезненно. Мое предложение такое. Те предметы, которые уже завершились, учебная программа освоена практически до повторения, мы можем там остановить учебный процесс. А те же предметы, где еще не освоена программа, продолжают проходить учащиеся в том же режиме, в каком они и проходили до сих пор. آخر گنجت وقتشتل ارن ساد استر برنزیناد اما کس سادر گلاستک سخات کمانیز واسه آخر گنجت تفکوسن سوانگ انافونتم زورگ اما فسکت زواب بتبرکنگم زرد ماسد سمه براغرام کروم کمی نفیسته واسه پریدمیت دا آخر کنن آدارتر کنوی سینجا بردر آسو خود تاگما انداو آخم پریدمیتل در کتسته زواب کنن ایس ارمستر آخر گینک تیمت زورگه و میوالده ما گاراندین سیسه نفسته گننی سمه آخر پروسس آدارتر ارسوا ایونی میدر سمه اسفال خط کنوی اما بابرک کنوی دیستانسون آخراد فستیوگن راد سوگه ارمگ آخر گینک تکود با قد کود توی ویدر. Я и считаю абсолютно благоразумным предложением воспользоваться июнем, но опять-таки в том случае, если нам позволят выйти на работу. Вопрос выпускных экзаменов, 9 класс и 11 класс. Мы вот думали, как это сделать. Конечно, мы дистанционно это с вами не сделаем, как бы мы ни хотели. Значит, вот дни этих экзаменов, речь идет о письменных, конечно, даже устные можно дистанционно придумать. По всей видимости, мы продумываем о том, чтобы выйти в этот день и провести полноценный экзамен. Как мы это сделаем? Если мы раньше... такой вариант, скажем так, в одной аудитории проводили, то, может быть, мы разобьем по группам детей, подключать будем большее количество педагогов для этих аудиторий, и будем вот так одновременно опять-таки проведем. دیستانسون آخراد فاود فسته فند کنن سمه راوغ دون تا امبرت کنوی چه سلگورته امسن آفتمه وازو راوغ دون فالوارنده فتزاگه استم گلاس ما آخیزن فالوارنده ایستر سوزسته اما آز فاود آخر گنجتن ورزسته آز آخر فدل نسنده. А сейчас я тоже считаю, что учитель спокойно может оценить своего ученика, его знания. Если он прекрасно там учился в сентябре, в первой четверти, во второй, то в третьей, даже если у него нет возможности выйти на связь, вы прекрасно знаете, у него есть база, и он через этот потенциал может и все остальное освоить. И тогда мы придем в сентябре, и спокойно, легко этот ученик за 2-3 недели восполнит вот эти пробелы. Это тоже есть.
آخراد مزونا دو مینیسترن خستم گز که سازرده ایس آیتی سپیسیالیست در خونن کسی طرف زاری کوی ارمستریو پلاتفورما کسی پایدا کنی کوی آخر گینکتن سفل در هستاک سال در آز کارز ریسپیراتورون ویروسون نیسته که فکارز در وین سوی نسانن با کندرد سو کارانتین اما گنن وای دیستانسون آخر آخم خوز با کنن اما کباقا و تس انتشچن اس پایدا کنن. پلیتیانا اوستات زاور informaatsu ravagdabun. Kordbinun ter sardeste Zarzı mikrorayonu Cnuk birevlazgun xazertte arestersed ödune. Nuk cerjete tengrajgundeste se fatirte. Xerzaresteste se kertete der. Varektere ottate alune reportaje. در غواتین رستک فاتیر ترایسم راد چیلا و دونای گرد بینونتن اپن فستاک سبالیت سخست سارز نوگ میکرورایون سن لوردر سدستن رکن دومنتن زواب چیدت آخم رایزاست فاتیرتن آفتم آخیصه و دو نافه مگس که آس میکرورایون ارساردست قایتار توینجه کرون و وگ بیره ولازگون آواریون خزارت سرجته در و دون نوگار است فاتیرت ارساردست نوگاز راسمن قایتار توینگل سده استسم خزار تنگ باقی دار دوامین استم آز خستر استجه اما یوند اساس درغ یه سرجت ساردست آواریون بست خاین نروی آخافتوی امیه بنات اینوستیسیون پروگرام مای فلگت آرستر سوزن نوگ بیروالازگون بست خای سارز نوگ میکرورایون ارساردست زوکات بینون تدر و دون رای گوندست سنوگ سرانواتای گروی وونگلز شاردستم 34 گودا ما وش رایومن کایزاق نقالی تنگ آتجن فلا هردم شمای راشدای کامی درن ندیس مارال نادای مگان ندیس زن زن کچر شخورجستم ستیر است کچر دیافتم جی ارتکاگم میام شرم من نو چون پینم در وجه توسکار شخور دست و در شخور است من پلاشات گای فقازم بایدانج من داول نیستم تنگ خورس خجرت دست نولنجا نیشم مقادیس شدتایا هرماش بخواستم میبیل رایستامی بسی مخنا در ورنت داوی از سینمی شدست میفا بیشاد کدوی نفتایی سیستوی من آبون چی افتجرت موسم خواه این نزاختا کاپیتانی ریموند دامی فسو ویدوگی ایرن درن قلتام شدو دا последний во درن قلتام شدو نه سراچستن خجارم بازداجستم افتابارینی خجاره منم ستی کراجر تیگوریس بلگو مای ود مخالک درن قلنک در رسخگه بوزنگو کمندر اخم شد خجرتن کیرات تو یویت خی سرجت نخستم گس که ما فاتیر تخورزست و میدر اما آکس خاتم مدر کیس خیسم با خیزن میکرورایون دیری دوریل آرستر سد سوالتن دو قازن فزوات در هام وردر سدست آل خزون قیلاو گننتم سوالت فزوات کفا قازن سوات سمسن یارجت زرده نفیخ سایه و من مودون آرستر سدست آخم خوزه اما سخزار میتکنگیه در روزنگی و ننس سوالت تکم قازن سوی کچلات هم تک رازست ویراز ما تک رازم نشور بولیج دیس میوانه در زندست سبات تکوت قازن چیل ما تک رازستا کسن سمازر در نیخ سایم بایداوه شاتکا کدای فیدات افتاتین خورس بلا شاتکاو نظر در متن کشاوه ما والا مخیزن در سنال فافندم بایداو سوالت زوکات بینون تنوگ میکرورایون سزر دمتنگ سوه نرمان قد کننز سراز درد سرم بنات سبست خای آرستر سوزن وردن فستم آز دخنل قایتار توینگل سده است سم خزار بنات آرستر سوزن اخصای فاتیرون بیره ولازگون بست خای وطت آلونا گاسی تارسین تاتا تاکسان اینفرماسون را واقدابون Abun اخصای آستاز سرخست دو خط الیمپیون چمپیون یرستج تخکنک تخکم نارتا و سزن گند ایرون بوگل آندیات سوسلان رای گردل. Sportarjete با فرست فستیوگن سوسلان مادرسد ایرستون دوونه منوس ایول خود در سپورتسمنل اما سگی در الیمپیون قصد دو خط ولاخیز زمان سپر خط ایول تخچن در رازند دنیا چمپیونات در آفت خط تایناک کاغ نخمالاگ نرازند سویتون سدیس چمپیونات و در استجا ایول وزاو در وز کاتگوری آرخان یبونود یوز سده دوون 5 کیلوگرم فل در کمنود آخان سپورتسمنتن در و مگسکیو برزوند الوز سوسلان کسی یتاک بکاسته در نود وزاو زارخایک بگل خوزن آرخ خصد یخیسای بیره وزاو در سپورتسمنت تیمه سترسم دیستیناسیو زرن کتای توخ آمریکا گیگانت کریستی لاریمه کسی وزود 202 کیلوگرمه ایران بگل وستاود دو خط کاتر سوسلامات سالدر خط فینبلت اینه آمریکا بگل جیمز جکسونیمه و منطقه وزود 150 کیلوگرمه فلیو آندیای فرد انسونتی امر سوق دفاعلا خیزین خملاوجتل
سپورت آخر من تست یک اخت بافتگه امدونی بستت ایران سپورت کاد برزون سیسکیه سوسلان راخست اندر آرخایدمه اکونومی کنزونت کاندیدات سوفگه بستین و زور استجت سلاوت سگاتی رستون سپورت کامیته سرخ افزون کختری و کنگن بانتست سپارتیون سکولات باقا کنن بیره مسارستا خوساری رستون سپورت باقا کنن تخیدر درغوتی رستج کستمست فستا کورت ترینیرن اقصای فرست مخیتسن کوتا خوساری رستون سپورتسمنتن ریسپولیکی نتما ایرستم آلساون تخی بیره ورستا خوساری رستون مساون یاوور کدامتا آفتیورس دیرستم دوامین استس مازه دوندکی که نویابره آندیات سوسلان آلس دینوس بناتما فلیانوم انوستم سرگی بازاد کدیرستون آفتادونی سپورت هیستوری در آخر مدستنا بون خبرتم نردو فیلم بلد میفیرن